Hello, good morning everybody. I am Purgewati, your English teacher from Semandulu Pakam. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan kita yang pertama di semester ini. Sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita mendapat berkah untuk ilmu yang bermanfaat. Okay, let's start our lesson. Be happy, don't worry, let's speak English. Never stop practicing English whenever you are, wherever you are. Well, good morning everybody. This is our first meeting. Today we are going to discuss about introducing oneself and others. Hari ini pertemuan pertama kita mulai pembelajaran dengan kompetensinya memperkenalkan diri sendiri dan yang lain. Okay, I am Pirci. My full name is Purgewati. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai di sini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita akan menerapkan bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Untuk kompetensi pengetahuannya, pada akhirnya kamu diharapkan mampu menyusun teks memperkenalkan diri sendiri ataupun orang lain. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Yang kedua, menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Yang ketiga, menerapkan ungkapan tersebut. Dan yang keempat, mampu menganalisa ungkapan dan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Yang berikutnya, memutuskan ungkapan yang tepat. Nanti akan ada teks rumpang. Kalian harus mampu menggunakan ungkapan apa yang tepat. Yang keenam, merumuskan informasi dari tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, untuk keterampilan membuat video tentang memperkenalkan diri sendiri dan video percakapan memperkenalkan orang lain. Okay? Well, we'll continue our lesson. Next one, introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. Nah, untuk memperkenalkan diri sendiri, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Okay, first one, greetings, means sapaan, menyapa. And second, state your name, sebutkan namamu. And then third one, location, your address, alamatmu, lokasi tinggalmu di mana. And then fourth, additional introduction, perkenalan tambahan. It could be talk about age, mungkin berbicara tentang umur, family, profession, hobbies, favorite food or drinks, goal or your dream. Okay? Have you got it? Okay, I'm sure you can guess what I mean. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa ungkapan untuk menyapa. Greetings. For example, hello everyone, or hello everybody, hi, good morning, good afternoon, good evening, and let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. I would like to introduce myself. Ingat membacanya introduce. I would, and or it is shortened. Singkatan dari I would like adalah I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself, yang artinya saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Okay, that's easy, right? Okay, we come to the next one. You have to state your name. Kamu harus menyebutkan namamu.
baik nama lengkap ataupun nama panggilan. If you want to state your name, full name, you may say my name is or my names. Sebutkanlah namamu. For example, my name is Arya. I am Arya. I am Arya Adifa. You can call me Arya. Okay? My nickname Arya, for example. Okay, jadi titik-titik ini disesuaikan dengan identitasmu. Mudah bukan? Well, the next one, location, alamat. Alamat bisa diungkapkan dengan I live in. Cukup nama kotanya, for example, I live in Lubuk Pakam, I live in Medan, I live in Sergei, something like that. My address is juga hanya nama tempatnya, okay, nama kotanya. Tapi ketika kamu menyatakan I live at, address detail harus diikuti dengan alamatnya lengkap. For example, I live at number 123 Gang Martabi, Jalan Hamparan Perak, Lubuk Pakam. Okay, it should be completely. Harus lengkap alamatnya kalau menggunakan kata I live at. Have you got it? Oke, masih semangat kan? Oke, kita lanjutkan ya. Additional introduction, perkenalan tambahan. Di sini for example about age, untuk menyatakan umur. I am 16 years old, or my age is 17 years old or 16 years old. It depend on yourself. Tergantung berapa umurmu. Okay, boleh I am, sebutkan umurnya years old, or my age is, sebutkan umurnya years old. And then family members, menceritakan tentang anggota keluarga. Sebutkan identitasmu di dalam keluargamu. For example here, I am the first child of 3 siblings. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Or, kalau kamu anak bungsu, you can say I am the youngest child of 3 siblings. 3 siblings, tergantung jumlah saudaranya berapa. Mungkin ada 2 sibling. Mungkin ada 10 sibling, tergantung jumlah saudaramu ada berapa. I am the eldest child of 3 siblings. Yang tertua. Kalau kamu anak tunggal, kamu boleh mengatakan I am the only child in my family. Okay? My father is a farmer. Sebutkan orang tuamu karena menceritakan keluarga, ibu, ayah, apa profesinya, apa pekerjaannya. Okay? My mother is a housewife. Saya seorang ibu rumah tangga. Alright? Masih tentang pengenalan tambahan, kita akan membicarakan tentang profesi. I am a student at Senior High School Institute Lubuk Pakam. Saya siswa di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, itu artinya ya. Kemudian talk about favorite subject. My favorite subject is, sebutkanlah apa yang kamu suka. English, biology, chemistry, math, geography, history, computer science, civil education, sport, physics. Which one you like? Mana yang kamu suka? Selain my favorite subject is, boleh I like biology, for example. I like chemistry. Okay? Now we come to hobbies. Sekarang kita masuk apa kegemaranmu, apa kesukaanmu dalam hidup. Untuk menyatakan ini, kamu bisa mengungkapkan dengan I like reading, or my hobby is playing guitar. Itu kalau satu hobinya. Kalau hobinya ada banyak, my hobbies are swimming and playing football, for example. Okay? Kemudian talk about favorite food or drinks. Apa makanan kesukaan atau minuman kesukaanmu? Diikuti dengan ungkapan I like fried rice. For example, my favorite food is grilled chicken. I like beef steak. I like lamb soup best. Best itu berarti suka sekali. I like fritter. My favorite food is instant noodle. My favorite drinks is iced tea. I like coffee. I like milk.
Have you got it? Well, you are great, marvelous, fabulous, magnificent, amazing, and tremendous. Setiap orang itu luar biasa, menakjubkan. Oke? Gak ada orang yang gak pinter. Yang ada hanya orang yang malas. Jadi, there is no reason for being nervous and shy when you practice in front of the class, when you practice your English. Gak ada alasan untuk grogi-grogi, malu-malu untuk praktek di depan kelas atau praktekkan bahasa Inggrismu whenever you are, wherever you are. Dimanapun dan kapanpun. Because English never practicing is nonsense. Nah, tentang perkenalan tambahannya, talk about your dream and goal. Cita-citanya apa? Untuk mengungkapkan cita-cita, you may say, I want to be a doctor. I want to be an English teacher. I would like to be an engineer. I want to be a scientist. I would like a dentist. I would like to be a businessman, an entrepreneur. I want to be a policeman. I want to be a surgery, or I want to be a nurse. It depends on yourself. Tergantung kamu cita-citanya apa. Oke? Nah, pada slide ini saya ingin menyemangati kalian semua. You are great, marvelous, fabulous, magnificent, amazing, and tremendous. Setiap orang itu, setiap pribadi, kamu adalah orang yang luar biasa, orang yang menakjubkan. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas. So, be diligent. Gali potensi diri. There is no reason for being nervous and shy when you practice in front of the class or whenever you are. Gak ada alasan untuk grogi-grogi, malu-malu kalau mau praktek bahasa Inggris di depan kelas atau dimanapun. Because English never practicing is a nonsense. Bahasa Inggris itu skill, kalau nggak dipraktekkan sia-sia. So, let's be happy during the class. Ayo kita praktekkan. Nikmati pelajaran bahasa Inggris. Oke? Tadi kita sudah membicarakan tentang memperkenalkan diri sendiri, introducing oneself. Now we come to introducing others. Bagaimana cara memperkenalkan orang lain? Okay, there are some expression. Ada beberapa ungkapan di sini. Do you know Kartika? Have you met Kartika? This is my friend. This is a friend of mine. Okay. Ika, this is okay, my friend. May I introduce my friend, Mrs. Suryani? Please, allow me to introduce our new administration manager. Let me introduce you to Mrs. Lina, our new marketing manager. Mrs. Lina, this is Mr. Lutfi from Java Plantation Company. Ingat membacanya introduce. Oke, nah itu udah nampak artinya apa? Kamu tinggal baca. It's easy, right? Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi responnya apa? Jawabannya apa yang tepat? Nah, lihat di sini. Misalnya tadi ada do you know him? No, I don't think so. Misalnya, kayaknya enggak gitu ya. No, I haven't. No, I haven't. Belum pernah. Hi, glad to meet you. I'm okay. Itu di akhir perkenalan. Hello, okay, pleased to meet you. Senang berkenalan denganmu. I'm glad to know you. It's nice to see you. Nice membacanya. How do you do? Ketika orang menyapa kamu dengan how do you do, jawabannya juga harus how do you do. It's very nice to meet you. Untuk orang yang baru berkenalan tidak pernah mengucapkan dengan how are you. Harus how do you do, dan responnya juga how do you do, diikuti oleh it's very nice to meet you. Okay? Well, look at the picture. Introducing other people to each other. Perkenalkan satu orang kepada orang lain. Nah, ini misalnya ini si Jenny. Hi James, this is Mary. She is a friend of mine.
Ini si Mary-nya, ini si James-nya. Lalu James-nya berkata, "Hi Mary, nice to meet you." Lalu Mary-nya menjawab, "Nice to meet you too, James." Jadi ketika lawan bicaramu mengatakan, "I'm glad to know you," ulangi aja lagi apa yang dia ucapkan. "I'm glad to know you too." Sebutkan namanya. Oke? Perhatikan contoh percakapan memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Reni berkata, "That's Dodit. Do you know him?" Dia bertanya pada Rita. Rita menjawab, "No, I don't." Lalu Reni menyapa Dodit. "Hello Dodit, how are you?" Kenapa Reni menyapa dengan how are you? Karena mereka sudah saling mengenal antara Reni dan Dodit. Dodit menjawab, "Hello Reni, I'm fine, thanks." Lalu Reni memperkenalkan Rita kepada Dodit. "Dodit, this is a friend of mine, Rita Aprianti." Dodit menyapa Rita dengan, "Hello Rita, pleased to meet you." Lalu Rita membalasnya dengan, "Hi Dodit, pleased to meet you too." Nah, sekarang waktunya berlatih mendengarkan. Dengarkan saya membaca teks ini. Listen to me carefully. If you can read the text well, you can listen well. Good morning all. Let me introduce myself. My name is Faiz Rizky Aji. You can call me Faiz. I was born in Bandung on 26 July 2005. I now live in Lubuk Pakam. Right now, I study at Senior High School to Lubuk Pakam. My favorite subjects are English and chemistry, because I want to be a scientist. I like reading, watching, and biking. My favorite food is fried rice and iced tea. I am the first child in my family. I have a little sister, and she is a junior high school student. My father is a policeman, which is named Rudy Kurniawan, while my mother is a housewife. I love my family more than anything. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Nah, sejauh ini kita sudah menyelesaikan materi ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, let's prove yourself that you understand about the subject. Buktikan bahwa kalian sudah mampu. Practice your English by answering the question, by completing the dialogue. You can do it in voice note. You can send it in via group, okay? Nah, kita sampai pada tugas keterampilan. Activity 2, create a video introducing yourself. Rekam videomu memperkenalkan dirimu sendiri. Oke? Ingat, ada langkah-langkahnya. Ikuti langkah-langkah tersebut agar semua informasi tentang dirimu bisa tersampaikan dengan baik. And then the last one, activity 3, create a video of introducing others with your friend or your family. Buat video memperkenalkan orang lain. Bisa kamu lakukan dengan temanmu, atau boleh juga seandainya berbahaya tidak bisa pergi kemana-mana karena kita sedang pandemi, silahkan berpraktek berlatih dengan anggota keluargamu. Could be your elder sister, brother, or younger sister or brother. Boleh dengan abang atau kakak atau adikmu. Okay? Do the best. Buatlah yang terbaik. Good luck. Nah, di akhir pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyemangati kalian dengan never stop practicing of speaking English even you find a lot of troubles. Jangan pernah berhenti berlatih berbicara dalam bahasa Inggris walaupun banyak kesulitan. Ibarat orang belajar naik sepeda, jatuh-jatuh dulu baru pinter naik sepeda. Gak ada orang yang langsung lahir bisa naik sepeda. Jadi
Dengan jatuh, kamu akan mampu berdiri lagi. Dengan salah-salah, kamu akan tahu mana yang benar. So, practice your English whenever, wherever you are. Have a nice day and see you next time.